Hi guys! Welcome to my channel. So, ngayon po sa mga agent out there, yung agent ni Pupo dyan, may tuturo po ako sa inyo. So, ito po yung bagong update ni Pupo na pwede na natin i-access yung agency management gamit yung ating PC. If you have a laptop or computer, open your browser and then ito i-open nyo. Lagay nyo lang yung link sa browser. Ito yung link. So, nasa description din yung link. Copy nyo yun at i-paste nyo sa browser nyo and then try to open it. Ayan, yan po yung website link. So, once mo-open nyo na siya, so, ito yung mukha niya. Ito yung kalalabasan niya. So, una is, ilagay nyo lang yung agent ID nyo dyan. Ayan. This is for agent only. So, ayan, lagay nyo dyan. And then, after that is to click nyo yung get. Ayan. Kita nyo yung get. Yun. So, after nyo maklik, may mare-receive kayong verification code galing kay Pupo. So, para makuha nyo yung code, i-open nyo yung Pupo app nyo. Then, nasa system message yan. I-click nyo lang yung system message and then, open nyo. Tingnan nyo yung code na binigay ni Pupo. Yan. Yan yung verification code ko. So, lagay natin yan dito. 764. Yan. And then, click login. Tada! Yan po ang makikita nyo sa PC once ma-open nyo na siya. Kung anong nasa phone, yun din ang makikita mo dito. Same lang din ang mga functions. So, sa member list, dyan mo makita yung host at yung agent list mo. Sa earnings naman, dyan makikita yung host at invited agent na earnings mo. Sa coins trading naman, so, yun. Kikita mo din dyan yung transactions, yung mga, kung mag-transfer ka ng coins. So, same lang siya gamit sa phone. Kaya lang dito mas malawak. Mas malawak siya. Tsaka, nakakaganda pa is, habang naka-live ka, pwede mo i-open yung agency management mo gamit ang yung PC na hindi ka na mag-end. So, try nyo po para makita nyo yung difference. So, yun lang. Hope may natutunan kayo. And if nagustuhan nyo po ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-like and share. Thank you po. Please do subscribe also. God bless everyone.